I'm saying this because there are some people who do a meditation, but it's not a very correct meditation. It's a little bit wrong meditation, but still the breathing stop, but stomach is moving. Diu, això ho especifica perquè diu, hi ha gent que fan, o que ho volen provar, o que ho fan, que és mal fet, és una meditació incorrecta, però que aconsegueixen arribar a no respirar, però el que no poden és evitar que es bellugui l'estómac. So here I'm talking this, the master, he can activate the clear light mind. Sí, el que dic és que el mestre, meditador, és capaç d'activar la seva ment ultraclara. And then he made master meditate, no breathing, no stomach, and then slowly everything come back, and then eye open, and then he resume his normal activity. So it's very strange. It's like he's dead. És una cosa bastant difícil perquè aquesta persona que pràcticament podem dir que clínicament és morta, quan decideix torna a recuperar el moviment, i torna a recuperar la respiració, i acaba obrint els ulls i la seva activitat normal. But there are some practitioners who are not that high, who are not very successful. Yeah, it also varies, no? Even in the spiritual practice, there are many. Sí. Some people are successful, some are not success. Hi ha gent que se'n surt i gent que no se'n surt. Hi ha gent que de molts nivells de pràctica. So they cannot activate clear light mind right now. They cannot activate. I que en aquests moments no poden activar la seva ment ultraclara. So the clear light mind, there are two ways to activate it. Hi ha dues maneres d'activar-la. One is called Gomtop-ki. Gomtop means through meditation you activate. That is the top. That is the best. La primera i la millor manera és el Comtop, And another way is que és a base de meditació. Another way is activating clear light mind by naturally. Naturally means by death or by sleep. I l'altra forma és de manera natural, que és morint-se, de veritat, o dormint. So the low level practitioner, what they do at least is they wait for the death, and when they're dying, the clear light is activated automatically. So at that time, they use the clear light mind. Bueno, els que no en saben tant, però estan al cas, el que fan és esperen a morir-se i quan es moren estan pendents i en aquell moment activen aquesta ment i és el moment que tenen per disfrutar d'això. That's last time. Yeah. És per primera i última vegada. Because you are the next moment you are dead. So anyway, they are using clear light mind because it's very powerful. Però ells utilitzen la ment aquesta ultraclara perquè és molt poderosa. Right now, our gross mind, we meditate on something, is okay, but it's not that powerful. Sí, nosaltres som capaços d'utilitzar la ment nostra, la normal, per meditar, però no és tan poderós. But if you meditate with a clear light mind, it's very powerful. Però una meditació amb la ment aquesta tan subtil és molt poderosa. But the problem is, we can use our gross mind easily. La cosa està en que la nostra ment, la que tenim habitualment, la podem fer servir fàcilment. For example, right now you are using your gross mind because you come here, you are listening to the teaching, you are thinking, that's a gross mind. La utilització de la ment de comprensió que tenim tots és la que fem servir tots ara mateix. I can also use my gross mind, it's easy to use. És fàcil de fer servir. But it's not powerful. Però no és tan poderosa. Clear light mind is difficult to use, but very powerful. I la ment aquesta ultraclara i subtil és molt difícil de fer servir, però és molt poderosa. I think it is like a nuclear energy. Nuclear energy is difficult to use, very difficult to use. You need a special, but if you can use it, then it's very powerful. Seria algo així com, diguem, l'energia nuclear. Si poguéssim imaginar una utilització a voluntat d'energia nuclear, veiem que és molt difícil de controlar, però si l'arribes a controlar és molt poderosa. For example, this is a water, it's a water, and in that water it has a hydrogen, we all know it has a hydrogen. Aquí tenim aigua, i a l'aigua sabem que hi ha hidrogen. Right now it is not powerful, we don't say it's powerful, but if we can use the hydrogen of the water, especially the nuclear energy then it's very powerful. So it's similar like this. Bueno, si fóssim capaços sabem que hi ha hidrogen, l'hidrogen aquí no fa res, però si poguéssim ara extreure tot l'hidrogen i utilitzar-lo, llavors ja és una altra cosa, és bastant poderós. So anyway, the low level practitioner, they are using clear light mind by death. I la gent que té, diguem, els practicants de nivell més baix, però que són conscients d'aquesta circumstància, utilitzen la ment
El moment per aquesta ultra sensible, ultra clara, el moment de morir. So when they use the death to activate the clear light mind, means when they die, they can hold the clear light mind. So clear light does not go to next life immediately, like for the regular people. I el que estem dient és que aquesta gent, al moment de morir-se, no és que la vegin de passada, sinó que se poden d'alguna manera frenar el moviment i utilitzar-la. Because I have many examples. Hi ha molts exemples. And I say it is a little bit low practitioner because it happens with many people. Això passa amb molta gent, de fet. The other one is with that activating clear light mind without dying is, I say, is a top practitioner because it does not occur to many people. I allò que he explicat abans de la persona capaç d'activar la seva ment aquesta ultra subtil sense morir-se, això està a l'abast de molt poquets. For example, this activating this clear light mind right now, I know one man, one monk, but I cannot tell his name. So I know him, he has this power, and I'm waiting to see how he die. And for me, it is sure that he will die in a controlled way. He will die in a controlled way, and maybe he will reborn in a controlled way. I'm sure. Bueno, diu ara mateix jo en conec un que és capaç de fer-ho. No us puc dir el nom, però és un monjo i jo estic a més al cas al tanto de veure com es mora, perquè estic segur que es morirà de manera controlada i que se sabrà a on es reencarna. Because we know that he is something special, because at very young age, even at a very young age, when everybody is distracted, they are playing, they are doing all the things, but he always receive teaching and he always meditating, always. So we know he is special. Ja sabem que és una persona especial, perquè ell ja de molt jovenet era sempre molt atent i meditava molt. O sigui, quan tota la canalla es dedicaven a jugar i es distreien, ell es concentrava en el que havia de fer i meditava molt. So anyway, I have a very strange story, but anyway, I'll not tell it. So anyway, the lower level of practitioner, when they use that to activate clear light mind, they can hold clear light mind for many days, sometimes 1 day, 2 days, 3 days. A part de la gent aquesta tan experta, els que són conscients i ho han practicat prou, en el moment de morir poden tenir control de la ment subtil durant diversos dies. For example, my main teacher, philosophy teacher, he died in 2012. Ara es explicarà, el seu mestre principal de filosofia va morir el 2012. He died on July 31st. Va morir el 31 de juliol. And he was cremated on August 7. I el van cremar el 7 d'agost. Why? Because he died, but his clear light mind is still there for 7 days. I van esperar tots aquests dies perquè la seva ment clara va estar amb ell durant 7 dies. So people ask, how you know that his clear light mind is still there? I com ho sabien ells, això? Well, there are many signs you have to be careful to check. Hi havia uns quants signes, uns quantes senyals, i un ha de ser cuidadós i mirar-ho. For example, in the case of my teacher, his body vitality is still there. The vitality, he's not like a dead, his vitality is still there. Sí, el seu cos, la vitalitat del seu cos encara estava allí. And his body is very flexible. You can do like this, very flexible. I conservava la flexibilitat. Like a small child. Conservava tota la flexibilitat. And then other is 7 days, he in the meditation, no bad smell. That's one sign. Otherwise they smell, because India is so warm in our place. Una cosa també, a veure, siguem conscients, estem parlant d'estar a la Índia, al sud de la Índia, fa molta calor, passen dies una persona morta i no feia cap mena de pudor. Estava en posició de meditació, es mantenia flexible, no refredava i no feia pudor. So these are the signs, but since I am not my teacher, I cannot enter his body and then look with the clear light mind. I cannot know. So these are the signs. Sí, diu, jo no sóc ell i no puc ficar-me dintre i veure si està veient o no veient a través de la ment subtil, però els signes exteriors eren tots aquests. Recently, I think on Monday, another old monk died. He is a very, very dear to us. I feel a little bit sad, but he died, and he stayed in the clear light mind for 2 days. I ara diu,
Aquesta setmana passada n'hi havia un de monjo, també conegut d'ell, que diu, lamento que se n'hagi anat, però se'n va anar i s'hi va estar 2 dies, també, amb la seva ment subtil, diguem, allí aguantant. And so these are like the clear light mind, you can hold it and then use clear light mind to meditate on whatever you want to meditate. Llavors, la gràcia és que tu pots mantindre't amb aquest estat de clarividència i meditar, per això es fa servir. So anyway, what I mean to say is that clear light mind, everybody has it, we all have it, we all have it. Nosaltres tenim tots aquesta possibilitat. And that mind, from the Buddhist point of view, is beginningless. That's a very subtle philosophy. From the Buddhist point of view, that is beginningless, no beginning. Des del punt de vista del budisme, aquesta partícula o aquesta ment és una qüestió, sí, que no té inici, no té principi. And it will also go endless. I a més li podem dir que no té final. So, luckily, if that clear light mind become Buddha, then that is a good thing for you. Si a més aquesta ment teva, que és aquesta essència teva, arriba a la budeïtat, es converteix en Buda, això està molt bé per tu. If not Buddha, then that clear light mind take one life, you lead the life, you die, and you all dissolve, and that clear light mind go to another life, again you lead another life, another body, another people, everything, again all dissolve, again go to next life, another different environment, different people, different body, again it does. So it keep on going. That is called samsara, uncontrolled reincarnation. Ara està explicant el que passa. Si un no arriba a Buda, llavors la ment el que fa és anar canviant de cossos i de vides i de circumstàncies i situacions. El trànsit d'aquesta essència nostra amb diferents cossos i diferents experiències és el que se li diu samsara. Okay, so that is basically reincarnation. I això és bàsicament el que és la reencarnació. Our body does not reincarnate. Tinguem clar que el cos no es reencarna. Because our body gone, when this life gone. El cos és el primer que es desfà amb totes les dissolucions. Our gross mind does not reincarnate. La nostra ment, que fem servir normalment, no es reencarna. Our eye also does not reincarnate. Els ulls tampoc. Our brain also does not reincarnate. El cervell tampoc. Maybe our brain can be used by other people. You never know. Es pot donar a la ciència, tot això. But the most subtle mind, clear light mind, that reincarnate. That go to next life. La ment més subtil, aquesta essència nostra, això sí que es reencarna. So that clear light mind is very pure. Normally it's very, very pure. Hem de considerar com algo molt pur. It is almost like a Buddha mind, but it's not a Buddha mind. It's almost like a Buddha mind. It's very pure. És quasi com una ment de Buda, però no és ben bé, però és bastant pura. And from that mind comes all the other mind, which are contaminated. I d'aquesta ment es desenvolupen totes les altres ments que ja estan una mica més contaminades. So that anyway, so so let's say a person die and his clear light mind goes, and if he were to reborn as a human, then his the karma will guide the clear light mind to find his future parent. So the future parent, they are like the first conception, you know, the egg and the sperm, when they join together, at that point the clear light enters that union of, and then you take a rebirth. Llavors, la manera de tornar a ser encarnat és aquesta ment subtil, ultrasubtil, és guiada pel karma, i el karma la guia hasta una situació on un espermatozoide i un òvul es troben, i justament en aquell moment els que ha decidit el karma que té de ser va parar allí aquesta ment subtil, i a partir d'allí continua en aquell cos que s'ha de formar. So as soon as the clear light mind enters the union of the cell, of the first cell,
it won't remain too long activated. It remain like let's say 1 minute activated, and then it sleep, and then comes the black mind, red mind, white mind, and then all the consciousness will start to arise. Llavors el procés és al revés. En la primera cèl·lula que es forma d'aquest nou individu i s'hi manté la ment aquesta subtil activada, diguem un minut. A partir d'aquí, en el creixement, torna la ment aquella negra, després la vermella, després la blanca, es va recuperant a tots els nivells de consciència fins que arribem a el que diem ser conscient. So the reincarnation is established. Ja està establerta la reencarnació. There is one sutra, Nyejuguto, is a sutra by Buddha. In that sutra, it explains you every detail, how the consciousness enter, and then what will be your body, the baby look like in the 1 month, and how it will look like the 2nd month, how it will look like the 3rd month, and when all the organ they develop, when the channel develop, everything in that sutra. Hi ha un sutra Sutra is a teaching. No? Yeah, Buddha. It's a teaching by Buddha. Hi ha un sutra, que amb el budisme és una manera de dir les ensenyances de Buddha mateix, Nyejuguto, Entering the Womb Sutra. que es diu Entering the Womb Sutra. que és l'entrada a l'úter de Buddha, explicant com es desenvolupa el fetus, quina pinta farà el primer mes, el segon mes, el tercer mes, com es desenvolupen tots els òrgans, i ho explica detall per detall. So that is the reincarnation, uncontrolled reincarnation. I això seria la reencarnació. En aquest cas seria la reencarnació no controlada. Now the controlled reincarnation. Ara, la controlada és... The controlled reincarnation is more complicated, more difficult to explain. És un pelet més difícil d'explicar. Because there are many other things you have to understand, before you understand it fully. Hi ha moltes altres coses que s'han d'entendre abans de poder entendre això. But anyway, when a person dies through a controlled death, he can guide the clear light mind where he want to go. That's a control. He can guide it. Karma does not guide it. He can guide it. La diferència està d'entrada a la forma de morir. Quan una persona té una mort controlada, la seva consciència és capaç de guiar la seva ment cap a on ell vol tornar a ser reencarnat, i no és el karma el que se'n cuida de guiar-ho. Okay, I will not go into detail, okay? It's a complicated subject. Ara no entrarà en molts detalls perquè és una mica complicat. For example, in the case of this master Song Rimpoché, En el cas del mestre seu d'allà, que és el Song Rimpoché, his death is probably controlled. That's what we... Aquesta mort nosaltres tenim pràctica seguretat que és una mort controlada. And there are many reasons for that. Tenim moltes raons per pensar-ho. And it's not like something that we hear from other people. It's something that we all we witnessed. We had witnessed. No són coses que ens hagi explicat ningú, són coses que nosaltres les hem presenciat, som testimonis. So some of the reasons are like this. When he died, he died in a very, very special way. Quan es va morir d'una manera molt especial. Special is like this. The day he died in the morning. El dia que va morir pel dematí. And he just went to there's one room, his favorite room, like a kind of leisure room. He went there. Va anar a la seva habitació favorita, una habitació com una sala d'estar. And then he sat on a bed. Es va posar en un llit. He was sitting like a tara, like a posture, like one left is like One leg up. Yeah, one leg is like a kind of crossed, and the right leg is like extended. I es va posar d'aquesta manera que explicava, amb una cama semilota, una cama creuada i l'altra estirada. And then there are only three small monks. Que només tenia 3 monjos per allí, joves. One of them is my friend, my best friend. Un d'ells és el seu millor amic. So I was telling according to him, what he had witnessed. I el que ell explica és el que li ha explicat el seu amic. So the master, he was like a little bit praying, doing some meditation. El mestre meditava i pregava. And then suddenly he just looked at three of them.
I de repent els va mirar, els tres, and then he put his hand on their head like this. i els hi va posar la mà al cap, a cada un d'ells, And then little bit smile, little bit, like this kind of smile. i feia aquest mig somriure, Kind of like a father, he's like a father and mother figure to the que era young monks. com uns pares, no? Com un pare i una mare miraríem els fills. Little bit smile, and then he just again doing the meditation. He little bit praying, like he's murmuring, his mouth is moving. I ell murmurava amb la seva pregària, Then at one point he looked a little bit up like this, i va mirar una mica així cap dalt, and then gone. va tancar els ulls i adéu, i se'n va anar. So that is we call controlled. I això nosaltres li diem una manera controlada de morir. That most likely is a controlled death. Diu, segurament que sí que va ser així. He live in South India, but he reincarnated in Kullu, North India. It's a very little bit cold place. Actualment ja està reencarnat. El lloc de la mort seva era al sud, que era... Has dit Kerala? No. North India, Kullu. Em va morir al sud, que fa calor, i es va reencarnar al nord, a un poble que es diu Kullu, Yeah, Kullu al nord d'Índia, que allí fa fred. Is several hundred kilometers away from Delhi. So from Delhi you have to go again north. Al nord de Delhi. So this I'm telling this because the master before he died, he used to complain about the heat in the monastery. Oh, it's too hot here. I want to go to a cold place. He say like this. Ell abans de morir-se deia que allí feia massa calor i que se'n volia anar a un lloc fresc. That's one reason. There are many subtle signs. If you are very careful, you can understand it. I ara s'entenen moltes coses d'aquestes que potser són signes que no són molt evidents, però llavors quan ho juntes tot... Another external sign is like this. One of my friends, Sherab, he was making breakfast for him. El seu amic, en Sherab, estava fent l'esmorzar. And the morning, his last breakfast, when he took his last breakfast, the day on the day he died, he was so said thank you, to Sherab, saying that if I live 100 days, I would say every day thank you to you. No, he never say like this normally. I va fer una cosa que no feia mai, que és que li va donar les gràcies per l'esmorzar i li va dir que si visqués 100 anys hi diria 100 vegades gràcies per l'esmorzar, i això no es feia tampoc. Because in Tibetan tradition, unlike West, we don't say thank you to so much. If you give some water, we don't say thank you. A les seves costums no es tal donar gràcies contínuament com es fa aquí. Diu, allí si algú et dona un got d'aigua, l'agafes i te'l beus, però no n'hi ha costum de donar gràcies. And especially when the student, when they make some offer food or whatever to the master normally they don't say thank you. I especialment quan un alumne dona alguna cosa a un mestre, no s'acostuma a donar gràcies. So at that time he said no. I aquest dia, el dia de la seva mort al matí, li va donar les gràcies molt efusivament i també ho reconeixen com un signe. So it's not just a thank you. He say in a very good way, like if I were to live 100 days more, I would say every day thank you to you like this. It's strange. Va ser moltes gràcies, moltíssimes gràcies. So there are many signs, no, and then he was born in Kullu, and later there was a search committee. They did many investigation and finally found him as the reincarnation of the master. Bé, hi va haver un comitè de búsqueda i això va ser el que va passar, van saber-lo traçar en el lloc on va néixer. So this master, you can see he has a nice white beard. Aquest mestre que veieu a la foto, que té aquesta barba blanca, aquesta barbeta blanca. I remember the mother of the reincarnation. La mare del reencarnat. She told me that, oh, my young son, he was saying like, I have a beard like this. Ah, sí? Yeah. Diu, aquest petitó, diu, ell de petitet, el reencarnat, de petit deia que ell feia així, que tenia una barba. So this is kind of like a controlled, reincarnation. I suposem que això és una reencarnació controlada, igual que va ser la mort. But now you want to ask, from the Buddhist point of view, what are the Buddhist practice that makes a person able to control death and also able to control reincarnation? That is very deep. We have no time today. A veure, des del punt de vista del budisme, es pot explicar
com una persona és capaç d'arribar a controlar el moment de la seva mort i decidir el moment de la seva reencarnació, però que això avui ens ocuparia excessivament espai, que no tenim temps per explicar això avui. So yeah, this is the brief lecture on reincarnation. So I think I'll stop here because we are running out of time. And if you have any questions, you can ask me. I això és fins on podem arribar avui pel temps que teníem i el que volíem explicar, i que qualsevol pregunta o qualsevol cosa que se us acudeixi preguntar és benvingut.